Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فضل ربي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا وقدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخواني أنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وذريته آل بيته أجمعين ثم سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخنا سيد ابن إحسان العلموت سيدنا يوسف بن عابد الحسني ثم إلى أرواح مشايخنا هذه بدر سيدنا مولانا الشيخ محمد أرشد البنجري الشيخ محمد زين الدرغاني سكمبول الحبيب أحمد رحمة الله مولى عمبر وابنه الشيخ إبراهيم صاحب الطوبان وإخوانه أن الله يتغشاهم الجميع برحمتك ومغفرة وبدرجاتهم في الجنة ومن الصديقين والشهداء والصالحين أن الله يغفر الذنوب ويأتي كل من سؤله على ما رضي الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع أمرنا ويشفي جميع مرضنا كما شفى لصاحب البردة يبارك لنا في أولادنا ويرزقنا برهم ويحفظ من فتنة هذا الزمان ويحفظها يا حفيظ احفظنا جميع أهلي وأولياء من جميع الآفات والآهات والأذيات والبليات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرق معصوما واختم بالصلاة أعمالنا وطل أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية وإلى هذه النية وكلة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهر لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله وقضة ومناما صلى عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك
صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد افتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطاع عليها علمه وبسط لهم من فائد الملة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. وما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برد من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه وتعترت بوجودها أكناف الوجود وتردت برد الأوالي بالتراد التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحسر أفراره بتعداد ولا يمل تكراره بكسرة ترداد حيث أبرد من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أشرافه في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. آل قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في حسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى وأخذته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يديه الضلالا وهو من فعل ما قد رعته رفعة في سهونه وكمالا سبحان الذي أبرد من حضرة الامتنان ما يعجز نسفه اللسان ويحار في تعكن معانيه الجلال انتشر شرها انتشر منه في العالم البطون والدهور ما ملأ وجود الخلق وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم
حديد عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة طيبها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. بالصدور من الإيمان كواعده وطبعا يقل ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمدا اللهم صل وسلم عليه في قوله وفعله والمبلغ عن الله مغرب ذكره لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. المرسلين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها من تكرم الله بها على البشر وما عسى من نعمة انتصر سرها في البحر والبحر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وزكى التحيات أوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقل حق الربوبية في عظمة الله فأقبل عليه غاية الإكبار صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه ينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين التقوا صهوة المجد بقربه وتفيأ أشرف الأصل بوده وحبه وعطر الأكوان بنسر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هذا قلبي يا قلبي عندنا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بنور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وسلم. وقد الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت صلى الله عليه، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير أفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وسلم. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، يدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا ثم أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار
ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. صلى الله عليه وسلم. أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وسلم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وتعتقد الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام حتى وصلته بالعلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصفها صلى الله عليه وسلم، وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عيلنا صلى الله عليه وسلم. الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصغير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن ذلك به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى طاقات جواهره كنوزه صلى الله عليه وسلم. لقريش نطقت بفرسه العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. السماوات مرضية بطل الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عام القبيل عالم الظهور، ولنقله
والظهور وأجل الله جلمة التكريم وبسط في العالم العلم التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ود هذا الحبيب عيت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب أمطار وجود إلهي على أهل الوجود تسيل وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرد نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ويقول عليه سيدنا من الصعود وشاك لنا فيها وسعات على ربك توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا من الحور العين ما قسم الله له من السرف بالقسمة الوافية. أتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبه الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك وعليك سلام عليك الشرف الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أمان
الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الملك السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم، إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائد الأقوياء من البرية، التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشط به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السهاد عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم اشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان والدرج. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاج
قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان وحداني زمان أنت حكيمه زال ما فيه زال ما فيه زال ما فيه من العيان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان وجهك الميمون حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس وبالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالملاك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان يوم النار تجي فرجا ربي عجلني ربي عجلني ربي عجلني كبير
فرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان بيتا أنت ساكنه غير محتاج غير محتاج غير محتاج إلى سرادي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم من ذلك في عبادك وساقي وشير شانك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشراب مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك
وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وآمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولهكك وهكه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، وسائر بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
Hadirin dan seluruh hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dosa kita, wa subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita, wa subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan kita, wa subhanahu wa ta'ala lancarkan rezeki kita, wa subhanahu wa ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga yang telah membantu dan telah menyumbang. Sebelum kita mulai, kita mau pengumuman dulu bahwasannya tanggal 17 Februari kita akan mengadakan acara Isra wal Mi'raj, tepatnya di panggung sana. Nah, insyaallah. Jadi acaranya insyaallah besar, meriah. Jadi kita pun butuh dana. Butuh dana. Jadi siapa yang mau nyumbang silahkan, bisa langsung ke saya sendiri atau ke Bapak Habibi atau ke ketua kita Bapak Haji Warsono atau ke anggota-anggota yang lainnya, insya Allah sampai. Mau kada sampai kepada aja. Nah, jadi mudah-mudahan acara kita nanti sukses. Amin. Ya Rabbal alamin. Masya Allah, beberapa hari ini kita melewati musim hujan. Ya kalau hujannya deras kah ada? Hebatnya hujan di sini tuh, boy. Hujan, stop, hujan lagi. Stop, hujan lagi. Sampai banjir. Di Wadahpen banjir lah. Banjir di mana banjir, Bu? Nah, kemakmuran ya. Oh, Rukun Makmur. Gerelia tuh banjir. Citra Niaga silakan, Pak. Citra Niaga banjir lah. Citra Niaga ini banjir juga. Kadang hujan kan banjir juga. Air semuanya makan pasang. Ya kalau. Ya, pas ulun boleh dari mengisi acara Isra Mi'raj di Lobuah sana. Perasaan tidak ada hujan tapi dalam di sini sekalinya pasang airnya, ya Allah. Nah, jadi hujan-hujan itu, pas hujan turun tuh ingat sebuah kisah. Kisah ini lain dari kitab. Kisah ini lain dari orang lain. Tapi kisah ini langsung saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi pada saat itu ada seseorang. Seseorang tuh dizolimi, boy. Apa? Dizolimi. Akhirnya setelah dia dizolimi, dia mengangkat kedua tangannya, dia doa, ya Allah, turunkanlah hujan sederas-derasnya ya Allah. Kenapa dia aminkan? Nah, ini kita mendengar kisah mulai awal nih. Aduh, belum dapat kopi ya, Bu? Nah, jadi orang yang terzolim itu berdoa kayak itu. Setelahnya berdoa 1-2 menit, kada sampai 3 menit, itu hujan turun sederas-derasnya. Saking derasnya hujan, lampu mati, tanah longsor. Ini betul nih, beritanya ada. Apalagi pohon roboh, banjir tumbang, terus banjir di mana-mana. Ini gara-gara doanya orang terzalim ini. Nah, makanya di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 1401 di sana disebutkan ittaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijabun. Takutlah kamu dengan doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada di antara doanya dan di antara Allah, tidak ada di antaranya orang yang dizalim itu dengan Allah penutup sama sekali. Yang menghalangi itu tidak ada. Jadi kalau inya berdoa langsung tembus ke atas langsung. Hati-hati. Cuma doanya diusahakan yang baik. Jangan yang kayak itu udah baik itu dizalimi gitu. Coba seandainya ini dizalimi,
mengangkat tangan. Ya Allah, semoga orang yang menzalimiku semuanya taubat. Kira-kira taubat lah. Nah. Sangka baik aja. Insya Allah taubat. Itu doanya orang terzalimi. Di dalam kitab Rahiqul Maktum halaman 161, di sana ada kisahnya Rasulullah SAW. Kita singkat aja. Rasulullah itu dakwah ke kota Taif. Jadi di kota Taif itu Rasulullah ketika masuk, Rasulullah berdakwah, memanggil mereka untuk masuk Islam. Rasulullah di sana selama 10 hari mengajak mereka semua masuk Islam. Tidak ada yang didapatkan Rasulullah kecuali penolakan, kecuali dusta, kecuali caci maki, kecuali hinaan. Selama 10 hari. Salah satu hinaan mereka berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, ada lagi kah manusia yang lebih pantas diutus daripada kamu? Hah? Sampai harus kamu yang diutus, ada lagi kah yang lain? Nah, sampai seitunya cacian maki kepada Rasulullah SAW. Pas sudah 10 hari, Rasulullah mau keluar dari kota Taif. Ketika mau keluar dari kota Taif, di depan pintu kota Taif itu berjejer 2 barisan sudah. Mereka sudah siap melempari Rasulullah. Mereka sudah siap menghina Rasulullah. Mereka sudah siap mencaci maki Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka melempari, mereka mencaci maki, menghina Rasulullah. Bahkan anak angkat beliau namanya Zaid bin Harithah itu melindungi Rasulullah. Dalam riwayat itu kepalanya Zaid bin Harithah itu bocor kena batu. Badan beliau tuh luka-luka. Lari, sambil dikejar, sambil dihina, sambil diolok-olok, sambil dilempari batu. Sampai pada satu tempat Rasulullah, orang-orang kota Taif ini sudah tidak mengejar lagi. Duduk di situ Rasulullah SAW. Sedih hatinya Rasulullah, mengangkat kedua tangannya berdoa. Selesai berdoa, datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, malaikat Jibril ini menenangkan hatinya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar doamu. Dari belakangnya malaikat Jibril datang malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, malaikat penjaga gunung ini berkata, ya Rasulullah, sekarang terserahmu. Kalau engkau mau, kuratakan mereka ini, kuhantamkan gunung ini di atas mereka. Coba lihat, apa jawabannya Rasulullah? Jangan, kata Rasulullah. Lihat doanya Rasulullah. Aku berharap dari tulang sulbi mereka akan datang orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat kota Taif sekarang. Dipenuhi orang-orang beriman, Masya Allah. Berkat doanya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah ini sudah Rasul dizolimi, belum kayak mana makbulnya luar biasa. Rasul itu kada dizolimiin, sudah luar biasa, makbulnya apalagi dizolimi. Nah, luar biasa lah. Tapi Nabi ini bisa mengontrol emosi. Dizolimi kayak manapun, tetap doanya Rasulullah terbaik untuk umat. Mudah-mudahan kita di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW dan berkumpul di surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke kitab langsung. Sekarang nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mau baca dulu ya? Baca dulu. Mau baca aja sama aja. Nomor 14. Halaman
halaman 13. Nyalain. Ya baca karena sudah kalau sudah jalan sudah. Nomor 14. Apa arti sifat al-qudrah? Sebutkan dalilnya dan apa sifat lawannya. Jawab. Sifat al-qudrah artinya adalah kuasa, yaitu sifat kuasa yang ada sejak dahulu tanpa permulaan dan melekat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat itu Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah An-Nur ayat 24. Ayat 45. Adapun lawan sifatnya al-qudrah adalah ajur. Artinya yang tidak berdaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada nomor 14, yaitu sifat al-qudrah. Jadi sifat al-qudrah ini adalah sifat yang wajib atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib, dan kita pun belajarnya wajib, fardu ain belajarnya, lain sunnah, lain fardu kifayah, lain fardu ain. Wajib atas seluruh umat muslim belajar ini, wajib hukumnya, lain sunnah. Apa sifat al-qudrah? Sebutkan dalilnya. Mana dalilnya al-qudrah itu? Dan apa sifat lawanannya? Sifat lawanannya itu maksudnya tuh apa? Sifat mustahilnya. Sifat lawanannya al-qudrah itu apa? Mustahilnya apa? Nah, maka jawabannya sifat al-qudrah artinya adalah kuasa, yaitu sifat kuasa yang ada sejak dahulu tanpa permulaan dan melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat itu Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Baik. Sifat al-qudrah artinya adalah kuasa. Kuasa bagaimana? Kapan kuasanya Allah Subhanahu wa taala ada? Nah, maka di sini disebutkan sifat al-qudrah artinya adalah kuasa, yaitu sifat yang ada, yaitu sifat kuasa yang ada sejak dahulu tanpa permulaan. Nah, jadi perlu dipahami bahwasanya sifat kuasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa permulaan. Kita sudah belajar dalam sifat apa? Sudah. Dalam halaman berapa itu? Halaman 8 nomor 9. Itu sifat tidak terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa permulaan. Dan sifat al-qudrah itu ada tanpa permulaan. Dan juga sifat al-qudrah ada tanpa akhir. Jadi sifat al-qudrahnya Allah, sifat kuasanya Allah ada tanpa akhir, jadi kekal. Paham? Menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat kuasanya Allah ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhir. Dan juga melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat al-qudrah Allah Subhanahu wa taala selalu melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Beda kayak kita ini kadang-kadang kuasa, kadang-kadang ada juga ya Allah. Kalau lagi sehat kuasa ya Allah, bisa berjualan, bisa apa namanya berdagang ke toko. Jadi kalau sudah sakit pun makan aja sulitnya luar biasa. Jadi sifat kuasa kita tuh tidak ada. Jadi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat kuasanya Allah ada terus menerus
dan melekat dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat itu, dengan sifat al-qudrah itu, Allah tuh ngapain dengan sifat al-qudrah itu? Dengan sifat al-qudrah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Nah, jadi dengan sifat al-qudrah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Nah, panjang. Jadi Allah tuh bisa menciptakan sesuatu, mewujudkan itu artinya menciptakan sesuatu. Cuma bedanya di sini, ular bisa juga menciptakan anak bisa juga. Bisa kok? Nah itu. Tapi bedanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari tiada menjadi ada. Kalau kita menciptakan dari yang ada menjadi contoh kayak HP. Pertama HP itu beda, lalu diciptakan oleh komponennya. Nah, apakah HP ini sebelumnya ada? Ada HP ini sudah, cuma terpisah-pisah. Baru dibuatnya, dimodifikasinya, lalu sampai jadi asalnya ada menjadi ada. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari tidak ada sama sekali, ya, lalu menjadi ada. Nah, ada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan siapa namanya Namrud ya, siapa Namrud di Quran itu. Jadi karena Ibrahim, kamu bisa lah menghidupkan orang dan mematikan orang. Tuhanku bisa jangan Ibrahim. Lalu selanjutnya aku bisa menghidupkan dan mematikan orang. Kayak mana caranya menghidupkan dan mematikan orang? Versinya cara untuk menghidupkan dan mematikan orang, apabila aku mau mematikannya, cukup membunuh. Apabila aku mau menghidupkannya, dia hukum mati, tapi kubatalkan. Nah, terus menghidupkan orang dengan versinya. Nah, lalu karena Nabi Ibrahim ini, namanya Nabi itu harus cerdas, pintar berdebat. Jarnya Nabi apa? Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan matahari dari timur. Timur kalau matahari mulai apa? Timur ke barat. Coba pengikam datangkan matahari dari barat. Putar mataharinya seperti. Nah, tadi yang maksudnya ini di luar kuasanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan sesuatu yang tidak ada sama sekali. Beda sama kita mewujudkan apa yang sudah ada lebih dahulu. Baik. Nah, di dalam kitab Tuhfatul Murid halaman 120, fa in syaa abqahu ala adamihi aw ala wujudihi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau sesuatu yang tidak ada, Allah tetapkan dia tidak ada. Aw ala wujudihi. Kalau Allah mau sesuatu yang ada, Allah tetapkan ada. Allah kekalkan. Sesuatu itu sudah ada. Lah, sesuatu itu Allah ciptakan. Lalu Allah kekalkannya. Contohnya apa? Sesuatu yang Allah ciptakan, lalu Allah kekalkan. Contohnya apa? Berat? Apa? Surga dan neraka. Dalilnya mana? Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai 7, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu di dalam neraka jahanam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Jadi orang-orang yang beriman di dalam surga dia kekal.
kekal. Orang yang kafir di dalam neraka mereka kekal di sana. Nah, jadi neraka itu kekal. Kada mungkin orang ada di dalamnya sedangkan nerakanya kada kekal. Ya kalau aneh. Kekal di dalam surga tapi surganya kada kekal. Nah, aneh. Cuma kekalnya surga dan neraka itu beda dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kekal memang sudah kekal dari awal. Sedangkan surga dan neraka kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mau menghancurkannya boleh-boleh aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita bahwasannya orang yang mukmin itu masuk surga kekal di dalamnya. Tidak ada lagi perbedaan pendapat, tidak ada lagi politik, Pak Boy. Ya kalau politik paham lah kamu. Keren lagi sudah. Apalagi gratis pol, udah lagi dah di surga sudah. Jadi santai di surga tuh nyaman aja. Hendak ayam bakar langsung datang ayam bakarnya. Mau itik bakar langsung ada itik bakarnya. Oh, nyaman aja lagi. Mau PS4 langsung datang PS4-nya ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Dalilnya mana? Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu pas di potongan ayat terakhir. Kita mulai awal ayatnya. Awal ayatnya Allahu khalaqa kulli syai'in. Allahu khalaqa kulla dabatin min ma'in. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh hewan itu mimma'in dari air. Air apa di sini? Hah? Air kolam renang kan? Di dalam kitab tafsir Al-Munir halaman 606 juz 9 di sana disebutkan air di sini nutfah. Mohon maaf, yaitu air mani. Jadi, kenapa disebutkan air mani? Karena itu awal penciptaan makhluk. Nah, kita sebelum apa-apa masih tersimpan, masih di tulang sulbinya abah kita masih di sana berdiam masih. Nah, baik. Faminhum may yamshi ala batnihi. Dan dari mereka ada yang berjalan dengan perutnya. Hewan apa yang berjalan dengan perutnya? Ulat. Ulat taruh nih kan. Ular ya kalau cacing, mana lagi? Buaya kaki boy. Kayak mana buaya kayak ini. Faminhum may yamshi ala rijlain. Dan dari mereka ada yang berjalan dengan dua kaki. Apa yang berjalan dua kaki? Ayam, nyerok, kanguru, burung, baik, manusia. Ya, manusia. Jadi, faminhum may yamshi ala arba'in. Dan dari mereka ada dua yang berjalan 4 kaki. Jadi coba lihat, luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita usah kesana jauh-jauh, pian hati ke dalam diri kita sendiri. Sekarang mungkin sakit loh, ya, paham lagi ketika pian sakit itu di dalam tubuh kita ini lagi berperang. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sel darah putih di dalam tubuh kita. Ketika virus masuk, sel darah putih ini masing-masing membawa kepada mau menghancurkan virusnya. Coba lihat. Dari tidak ada Allah adakan. Pertanyaannya, siapa yang memimpin dia perang? Pernah kita? Ayo sel darah putih, pernah gitu? Enggak ada. Kita aja enggak tahu. Tiba-tiba dia menyerbu sendiri. Siapa yang mengontrol dia? Hah? Otak kita pernah ngontrol loh. Kita pernah tahu loh. Tidak tahu. Siapa yang mengontrol dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja itu baru satu. Belum lagi darah kita, belum lagi ginjal kita, belum jantung lagi, ya Allah. Terlalu banyak nikmatnya
Allah Subhanahu wa taala. Adapun lawanan sifatnya al-ghadrah adalah ajzun, yaitu artinya tidak berdaya, lemah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak lemah, tapi Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Halaman nomor 15. Nomor 15, apa arti sifat iradah? Sebutkan dalilnya dan lawan sifatnya. Jawab, sifat al-iradah artinya adalah berkehendak, yaitu sifat berkehendak yang ada sejak dulu tanpa ada permulaan dan melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala berhak memperlakukan alam semesta ini sesuai dengan kehendak, kebijaksanaan dan hikmahnya. Dalilnya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Ali Imran juz 3 ayat 26. Adapun lawan sifatnya, iradah adalah karahah, artinya enggan. Karena jika enggan maka Allah adalah lemah, sedangkan lemah adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa arti sifat al-iradah? Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat namanya iradah. Iradah itu wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalilnya, mana dalilnya? Sifat iradah itu mana dalilnya? Dan lawanan sifatnya, sifat mustahilnya, lawanan sifat iradah itu mana? Nah, maka jawabannya sifat al-iradah artinya adalah berkehendak, yaitu sifat berkehendak yang ada sejak dahulu tanpa ada permulaan dan melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat iradah. Artinya apa? Adalah berkehendak. Yang mana kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, sifat iradah itu ada sejak dahulu. Tandanya apa? Ada tanpa permulaan. Dan juga ada tanpa akhir. Nah, seperti yang sebelumnya. Jadi dengan sifat al-qidam dan baqa, sifat berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa awal dan ada tanpa akhir, dan melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala berhak memperlakukan alam semesta ini sesuai dengan kehendak, kebijaksanaannya dan hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak melakukan seluruh alam ini. Alam ini apa aja? Dunia ini aja kan? Tidak. Kita keluar dari dunia masih banyak planet-planet yang lain. Di galaksi kita nih, ada berapa planet? Matahari, planet apa lagi? Pokoknya yang Venus, Merkurius, Jupiter, Pluto itu baru galaksi kita. Sedangkan di alam semesta itu ada jutaan galaksi lagi, yang mana mereka punya masing-masing matahari sendiri. Coba Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua dan berkehendak dengan itu semua sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Allah ciptakan dalam keadaan kaya, ya. Ada yang Allah ciptakan, Allah kehendaki dia hidup dalam keadaan miskin. Ada yang Allah berikan dia kesehatan, ada yang Allah berikan dia penyakit,
Ada yang Allah berikan dia paras yang tampan dan cantik. Ada yang Allah berikan dia paras yang tidak terlalu tampan dan tidak terlalu cantik. Intinya semuanya sesuai dengan kehendak Allah dan kebijaksanaannya. Dan di balik itu semua coba lihat, dan hikmahnya. Jadi di balik itu semua ada hikmahnya. Wajahku ini kada bungas kan ya? Berkat wajah kita ini kada bungas, kada tampan atau kada cantik, akhirnya orang tuh kada mau pacaran dengan kita. Jadi berkat wajahnya kurang tampan ini, Allah itu melindungi dia daripada fitnah akhir zaman. Ada dua cantiknya luar biasa, tampannya luar biasa, banyak perempuan mau, banyak laki-laki mau. Akhirnya berpacaran, akhirnya jatuh ke dalam lubang kemaksiatan, terkena fitnah akhir zaman. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Cuma di sini ketika kita diberikan ujian atau bala oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmahnya. Ketika kita mengambil hikmahnya, kita tetap harus husnuzon, harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku diberikan bala, jangan marah-marah, apa ini Allah nih? Apa dosaku ini? Aku diberi sakit terus, dia ini rumah kebakaran ini, batin sakit, kepala sakit. Allah ini memberi, jangan gitu. Sabar, ambil hikmah di belakangnya dan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis qudsi di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 8715. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku di sisi sangkaan hambaku. In dhanna bi khairan falahu. Jikalau dia menyangka aku dengan sangkaan yang baik, falahu, maka dia akan dapat. Wa in dhanna syarran falahu. Dan jikalau dia menyangkaku dengan sebuah keburukan, falahu, maka dia akan mendapatkannya. Jadi kita ambil hikmahnya, kita sangka baik kepada Allah Subhanahu. Dan ada kisah di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 124, kisahnya Yahya bin Aqsam. Jadi Yahya bin Aqsam ini meninggal. Ketika meninggal, ada orang lain mimpi ketemu sama Yahya ini. Bertakut, wahai Yahya, kayak mana ya, kamu pas harus meninggal? Nah, jadi kadang-kadang kita ini bisa, ruh kita ini yang hidup ini ketika tidur bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah mati. Bisa itu. Jadi dia ketemu. Ini banyak ulama-ulama, wali-wali mencoba ini sudah. Jadi dia meninggal, dia mimpi ketemu sama temannya. Dia tanya, kayak mana keadaanmu di sana? Dijelaskannya seperti ini, seperti ini. Jadi ketika Yahya bin Aqsam ini meninggal, ada temannya mimpi. Wahai Yahya bin Aqsam, apa yang Allah lakukan atasmu? Jadi Yahya bin Aqsam, ketika aku meninggal, aku dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata padaku, wahai Yahya bin Aqsam, yang telah melakukan perbuatan buruk. Itu. Jadi beliau ini gemetar, takut. Ini melakukan sesuatu yang buruk. Takutannya nih. Lalu dengan suara pelan mengatakan, ya Allah, apa yang sampai kepadaku tentangmu tidak seperti ini. Apa kata Allah yang sampai kepadamu? Jari Yahya bin Aqsam ini yang sampai kepadaku, yang telah diriwayatkan dari sahabatku, sahabatku meriwayatkan dari sahabatnya, sahabatnya meriwayatkan dari sahabatnya, sahabatnya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengambil dari Jibril, Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Jaranya Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi.
aku di sisi sangkaan hambaku. Jadi ulunni Allah menyangka pian bahwasannya pian ini maha pengampun. Kada penyarikan ke ini. Apa ajar Allah? Sadaqah, telah jujur kamu, telah jujur sahabatmu, telah jujur sahabatmu, sahabatmu, telah jujur Rasulullah, telah jujur Jibril. Datang anak-anak kecil membawakan baju putih, dipakaikan baju putih, lalu dia dibawa ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ke taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat sangka baik kepada Allah Subhanahu. Cuma di sini yang perlu diperhatikan, jangan sangka baik sambil maksiat. Itu jangan sambil minum bir, sangka baik aja kita. Jangan gitu. Itu luput namanya. Sambil kita beribadah, kita istighfar, harapan kita dengan Allah sejajar dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir, astagfirullah. Rasa takut kita, ya Allah, takutnya kalau sholat kita tidak diterima. Takutnya kalau nanti kita masuk neraka. Takutnya, rasa takut kita. Tapi harapan kita seimbang dengan itu. Ya Allah, aku yakin Allah tuh pasti mengampuni aku. Aku yakin bahwasannya Allah tuh pasti melakukan aku dengan baik. Pasti menerima sholatku. Pasti menerima puasaku. Sambil diiringi rasa takut dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ambil seluruhnya hikmahnya. Dan juga dari hikmahnya kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya kehendak secara total. Allah mau memuliakan seseorang, Allah muliakan. Allah mau menghinakan seseorang, Allah hinakan. Sebentar aja. Contohnya kemarin terjadi seorang penceramah, kita nggak perlu nyebutkan namanya, menghina penjual teh es. Ya kalau dengan kata-kata kasar. Akhirnya apa? Penceramahnya tinggi di atas. Allah menghinakan dia dalam sekejap mata. Langsung turun. Penjual teh es yang awalnya hina, Allah muliakan dia, Allah naikkan dia dalam sekejap. Tuh kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaman aja. Karena dia mustahil buat Allah tuh. Di tanganmu lah segala kebajikan atau segala kebaikan. Bajikan sama kebaikan itu sama aja lah. Beda kan sama? Ini yang lebih tepatnya kebaikan mah. Kenapa di sini kebajikan? Siapa yang nulis ini kitabnya? Soalnya cetak. Di tangan mula. Nah, jadi kita belajar bahwasanya Allah itu tidak seperti makhluk. Bahwasanya Allah itu tidak punya tangan. Kenapa? Di sini dikatakan di tangan mula, wahai Allah. Kenapa di sini disebutkan di tangan mula? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala punya tangan? Nah, yang kayak Tuhannya sebelah tuh. Nah, kayak ini 9 kan kayak 7 lah tangan. Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Lalu apa di sini di tanganmu? Nah, ini ditakwil namanya. Di dalam kitab Tafsir Al-Munir, tanganmu itu artinya dengan kuasamu. Kan tangan ini kan tempatnya kuasa. Kita melakukan apa aja dengan tangan. Jadi kuasa maksudnya dengan kuasamu ya Allah, di tanganmu lah, di dalam kekuasaanmu ya Allah, segala kebaikan. Nah, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Adapun lawanan sifatnya al-iradah adalah karohah. Nah, apa artinya karohah? Yang artinya enggan.
Di Allah tuh nggak mau, nggak bisa. Allah tuh bisa berkehendak apapun. Baik, karena jika Allah enggan, maka Allah tuh lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkinlah lemah, tidak. Sedangkan lemah adalah sifat yang mustahil buat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.